हरे कृष्णा राधे राधे। सत्तां सुखे संजायति राजनां कर्मणि भारत ज्ञानमा वित्ततु तम प्रमादे संजायतु। हे भारत, शतगुण जीव के सुखे आबद्ध करे और रजगुण जीव के सकाम कर्मे आबद्ध करे एवं तमगुण प्रमादे आबद्ध करे। जे मानुष सात्विक तिनी दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक बा आदि रूपे कर्मज्ञानेर कोनो विशेष शाखाय नियुक्त थेके तार बुद्धिगत प्रचेष्टार माध्यमे सन्तुष्टि लाभ करें। किन्तु रजगुणेर द्वारा प्रभावित सकाम कर्मे लिप्त मानुष যতটা সম্ভব সম্পদ অপহরণ করে এবং সৎকার্যে অর্থ ব্যয় করেন। তিনি কখনো কখনো হাসপাতাল খোলবার চেষ্টা করেন এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান আদিতে দান করেন। এগুলি হচ্ছে রজগুণের লক্ষণ। হরে কৃষ্ণা, হরি বল, রাধে রাধে।